अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाअल्लाह आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुनाएं जी, कैसी जा रही हैं आप सबकी रमज़ान की तैयारियाँ? और जी आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। मैं आपको एक स्पेशल मार्केट जो है ना वो दिखाऊंगी, उसका विज़िट करवाऊंगी। और ये मार्केट इतनी स्पेशल है कि आप ना देख के हैरान हो जाएंगे कि यहाँ क्या बात है, क्या चीज़ है यहाँ कि इतना रश है। और असल में ना मैं सही इसकी वीडियो जो है ना वो नहीं कैप्चर कर सकी, वरना मैं आपको दिखाऊं कि किस कदर यहाँ पे रश है, गाड़ियों का, बाइक्स का, लोगों का। और आप जब अंदर से विज़िट करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी हैरान होंगे कि यहाँ क्या बात है जो इतना रश है, इतनी गहमा गहमी है हर तरफ। वैसे तो ये जो मार्केट है ना हर चीज़ के हिसाब से बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ का रेट आपको बहुत मुनासिब मिल जाता है। लेकिन ये स्पेशली मैं अभी रमज़ान के लिए बना रही हूँ, रमज़ान के हवाले से, क्योंकि अभी 2 दिन रह गए हैं रमज़ान में। तो मैं भी रमज़ान की जी कुछ शॉपिंग करने आई हूँ। शॉपिंग जो है ना वो हमारे आजकल की रमज़ान की अफ्तारियों के हिसाब से है, क्योंकि आपको पता है माशाल्लाह रमज़ान का महीना है। और इस महीने में तो माशाल्लाह हर तरफ अफ्तारियाँ इफ्तारियाँ, क्योंकि जिस घर में एक डिश बनती हो रमज़ान में वहाँ भी दो तीन माशाल्लाह बनती हैं, और यहाँ जहाँ दो तीन बनती हैं और वहाँ जी पाँच छः बननी शुरू हो जाएंगी। और इस मार्केट की एक और ख़ासियत है, खूबी है जी, यहाँ दिन हो या रात हो, गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, अच्छा यहाँ हर चीज़ है आपको आराम से मिल जाती है। लेकिन आप देख के हैरान हो जाएंगे कि जो फ्रूट और सब्ज़ी वाला सेक्शन है ना, वहाँ आप किसी भी मौसम में किसी भी टाइम चले जाएं वहाँ बहुत रश होता है। और बाज़ औक़ात जो मार्केट से या घर के पास से या किसी सब्ज़ी शॉप से हमें फ्रूट सब्ज़ी इतना महंगा मिल रहा होता है ना, वो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा लेट हो जाएं, दोपहर के बाद आएँ, तो यकीन करें वो चीज़ ख़त्म हो गई होती है। अक्सर टमाटर के बारे में या कभी प्याज बहुत महंगी होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो डेली यूज़ होनी होती हैं। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन वगैरह। बाकी तो खैर सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, सब्जियां और फ्रूट वगैरह, लेकिन वो ये चीज़ें जो डेली यूज़ होती हैं। और आप यकीन करें यहाँ इतना रश होता है कि आप लोग जब विज़िट करेंगे हैरान हो जाएंगे कि यहाँ क्या बात है। इसकी जी ख़ास बात ये है कि जो हमें चीज़ मार्केट से या अपने घर के पास से या शॉप से मिलती है ना, आम फ्रूट या सब्ज़ी समझ लें 200 रुपये की जो मिल रही है ना, वो यहाँ आपको 50-60 की मिलेगी। इतनी यहाँ मुनासिब प्राइस होती है, इतनी सस्ती फ्रूट और सब्ज़ी होता है ना, क्योंकि ये मेन चीज़ें हैं। तो अभी रमज़ान में 2 दिन रह गए थे, तो मैंने कहा मैं भी जी विज़िट कर लूँ और रमज़ान के लिए जो है ना ये चीज़ें ख़रीद के ले आऊँ स्पेशली। आलू, प्याज, टमाटर वगैरह, आपको पता है टमाटर आजकल काफ़ी महंगे हुए हैं। तो इस तरह ये कि इससे काफ़ी फ़ायदा होता है, आप एक दफ़ा सस्ती इतनी चीज़ ले आती हैं और फिर पूरा रमज़ान पूरा महीना आपका ना आराम से गुजर जाता है। अब मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या ख़रीदा और इनकी प्राइस भी साथ साथ बताऊंगी, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले जी ये ऑरेंज है, ऑरेंज की बात कर लेते हैं। और ये 100 रुपये के एक दर्जन थे। आपको पता वैसे ऑरेंज आप लेते हैं ठीक है, वो बड़े छोटे अलग अलग साइज़ होते हैं और बहुत महंगे होते हैं। उसके अलावा जी यहाँ पे हैं मटर। और मटर आप सुन के इसकी कीमत हैरान हो जाएंगे कि ये 60 रुपये किलो मिले हैं। मुझे चाहिए नहीं थे, पहले मैंने ला के रखे, फिर भी मैं ले आई, कितने सस्ते मिल रहे हैं। उसके अलावा शलजम है, तो ये भी 60 रुपये किलो थे, क्योंकि मैंने आधा किलो लिए, बच्चे ज़रा कम खाते हैं। उसके अलावा ये सलाद पत्ता पत्ता था, और देखें कितनी कितनी बड़ी गड्डियाँ, और ये 50 की दो मिली हैं। उसके अलावा ये बंद गोभी का फूल है, ये भी 40 के दो मिले हैं। इतनी सस्ती चीज़ें कि आप हैरान हो जाएंगे।
اور اب اس کے علاوہ جی یہ میں تو پورے مہینے کے لیے لے آئی ہوں۔ یہ میں نے لیے تھے آلو 7 کلو، اور اس کے ساتھ ہی لیے جی پیاز بھی 7 کلو۔ اور اب میں آپ کو قیمت بتاؤں گی تو آپ اتنے حیران ہو جائیں گے۔ میں کوئی پروموشن نہیں کر رہی، یہ مارکیٹ ہے، یہاں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، یہ کوئی برانڈ نہیں ہے، بس صرف آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ 630 روپے کے میں نے 14 کلو لیے ہیں جی، آلو بھی اور پیاز بھی، اور 220 کے میرے خیال سے کوئی 7 کلو تھے، اور 400 کچھ کے تھے، مطلب 630 روپے کے یہ آلو اور پیاز، 7 کلو آلو اور 7 کلو پیاز، اتنے سستے ملے ہیں اس مارکیٹ سے۔ اور اس کی یہی خوبی ہے کہ ہر کوئی، آپ باہر سے لیتے ہیں نا تو 100 روپے کلو پیاز مل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ادرک اور لہسن تھا، یہ بھی میں نے 1 1 کلو لیا، اور جو ادرک ہے یہ تو 400 روپے کلو ملا ہے، اور جو لہسن تھا یہ 140 روپے پاؤ کے حساب سے ملا ہے۔ مطلب عام باہر سے ہم جو لیتے ہیں نا سبزی فروٹ، اس کے حساب سے تو کافی اس کی قیمت جو ہے نا کم ہے۔ اور پیاز آپ دیکھ لیں کہ 7 کلو 420 30 کے ملے ہیں، 400 کے سمجھ لیں، اور یہاں ہم باہر سے لیں تو 100 روپے کے کلو آج کل مل رہے ہیں۔ مطلب اتنا فرق ہے آپ کو ریٹس کا، اتنی سستی، آپ یہ کہ ایک دفعہ آپ لے آئیں اور پورا مہینہ آپ کا آرام سے گزر جاتا ہے، آدھے پیسے پورے آپ کے آدھے آدھے پیسے بچ جاتے ہیں، اتنا فرق ہے قیمتوں۔ اس کے بعد جی یہاں ٹماٹر آ گئے، اور یہ تھے میں نے 2.5 کلو لیے ہیں، اور اس کا ہم باہر سے لیتے ہیں سبزی والی شاپ سے یا مارکیٹ سے تو 140 روپے کلو مل رہے تھے، میں نے 2 3 جگہ پتہ بھی کیا، مطلب لیے بھی ہیں، اور یہ 85 روپے کلو کے حساب سے ملے ہیں، اور دیکھیں کتنا ریٹ کا فرق ہے۔ اس کے بعد یہ آگے ایپل، اور یہ ایپل یہاں سے 500 روپے کے کلو مل رہی ہوتی ہیں، اور وہاں سے میں نے 250 روپے کلو لیے ہیں۔ اتنا میں کہتی ہوں قیمتوں کا فرق ہے، اور اتنا فائدہ اس مارکیٹ کا کہ ہر آپ کو چیز اتنی سستی مل جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں وہ ہیں جو ڈیلی یوز میں ہوتی ہیں۔ اور ایپل جو ہے نا میں نے 2 قسم کے لیے تھے، 2 قسم کے، اور یہ 200 روپے کلو تھے، اور یہاں ہم مارکیٹ سے لیتے ہیں تو یہ 350 کے کلو مل رہے ہوتے ہیں۔ اور اتنی سستی یہ مارکیٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ تو اتنی ضرورت کی چیزیں ہیں جو رمضان میں ڈیلی یوز ہونی ہوتی ہیں، ادرک لہسن پیاز آلو ٹماٹر، تو بہت ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اور یہ تھی جی بھنڈی، اور بھنڈی میرے خیال سے ہاں یہ 100 کی ½ کلو تھی، کیونکہ چھوٹی فیملی ہے نا ہماری، بچے ہیں، تو وہ پھر اس حساب سے میں چیز لے آتی ہوں جتنی ہم آرام سے نا کھا سکیں، یوز کر سکیں، زیادہ بنانے کا فائدہ نہیں ہے، اس سے ویسٹ ہوگی۔ اور اس کے علاوہ یہ پودینہ، یہ بھی 50 کے 2 مل رہے ہوتے ہیں، یہ مرچیں ہیں، یہ بھی 100 روپے کی ½ کلو۔ مطلب اتنی سستی اور فروٹ سبزی ملتی ہے، اس لیے آپ لوگ بھی ابھی رمضان میں 2 دن ہیں تو اس مارکیٹ کا ضرور وزٹ کیجیے گا، اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کیا ریٹس ملے۔ اور یہ تھی جی ساری رمضان کے لیے میں نے لا کے رکھ لی، اب مہینہ آرام سے گزر جائے گا۔ یہ تھی جی آج کی ویڈیو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے۔ آپ سے بات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔